Here, again, so 167, 124, 112, no? Why is it? Because of the walking, and then sa iyapong brain, sa iyang heart, no? Nga happiness niya nakagawas na siya sa outside sa iyahang balay, no? First paron niya, by which mubalik ta ini kagabi after dinner, mag-stress test machine siya, by which morning nakatabang niya improve, no? Again, ang aloy, congratulations, ha? Dili ka angay mauwaw, sila angay mauwaw, by which, no? Wa maka, ang imuha, gitagaan kag problem sa Ginoo, by which imong yansira, no? Sila, wa pa sila kabaw kung sa'yo mahitabo nila. Again, so here, again, thank you. So, atong pala, no? Here, again, follow this one, the case, no? Pinaka-memorable kini. By gets, I don't want nga mo ang mga silingan o mga labwan, no? Nga, maingon ani, kay di gina nilalim. Again, congratulations sa mga aloy. Again, together with the prayer, no? The Pitsinyo, no? This coming 3rd of Sunday, the Sinulog Maldigra. Again, together with the help, no? O lagi na, nga how you care your loved ones, a stress test machine for the millennium, this one. Again, would like to thank sa iyang pamilya, especially ni Danica, no, nga naabas sa other country, for which makakita siya mismo nga iyang mom no, kalakaw na, which memorable kini. 15 days, follow this one, again, documented. Again, to the United States, thank you for this one, no, the Wikipedia of Heart is Pure Care. Again, thank you.